Wala na ko. Wala noon. Yaw-yaw ko pero wala noon. Mit Allung übers Hopfenfeld zurück? Mhm. Oder willst du da hinten wieder runter, wenn es andersrum zu weit ist? Das geht schon. Aber da haben wir zumindest Schatten. Ja. Marami dress doon sa mga parking. So nagyaw-yaw ko ganihan. Wala day na on. Ay. Yan, kakahuyan. Ang tapad. Ay, labas mo ito. Ang tapad. Ay, magana sila diya. Doon ang football sa Pikas. Tawag nito? Bow and arrow. Pikas, bow and arrow. There's Pikas para sa mga for babies. Ang samantang kandali. Naman na cherry dito. Na cherry tree dito guys. Libre lang. Pero wala may bunga. Dito na siguro ang harvest na. Lapaw naman ang harvest time. So wala may bunga. You have decided. Egen wurde auf die Seite. Da bestimmt hat er keinen mehr. Ich sag schon vorbei. Kita po siya. Siya naman ito cherry berry. Oder haben es weggeschnitten. Da wächst doch schon so viel. Kita po siya. Asa ka dapit? Hindi naman ito dapit to. Ang cherry tree. Tara. Ito naman. Orange. Mag-training sila diha. Ano lang nakaka na ikon. Na i-advertise. Wala man. Saan dito dapit? Dako na tong ang kahoy. Oder das da vorne, aber das ist eine andere. Da war doch auf der Seite. Ja. Mhm. Ayan. Para ang kung ano sang kahoy. Di ko ito siguro na. Basta dito dapit. Dito nga side. Aray. Na-vlog mo siguro ganit pa na ako. Para ang sang kuan. Punuan sa cherry tree. Ako na kayo. Ayan ang ano sa bow and arrow. Tapos na sila. Die haben das doch hier geschützt, ne? Die haben das hier geschützt. Da war vorher das nicht da. Das Ding da. Die Erde? Ja. Das Die war haben vorher sie nicht irgendwo da. ausgepackert und haben sie da hingetan. Die anhan nila Wir gitabunan. schließen auch hier mit den Holländern, Ja. dass sie da wieder Besucher treffen. Andererseits, wenn man jetzt viel zuschauen will, ist es ja Auf der anderen Seite. Anuhan nila, tambakan nila yuta. Kaya naman dito sa Pikas nga side, bow and arrow. And then daghan man mag-walking diri. So ilang gitabunan. Wala pa man na before. Na siguro nagreklamo. And then, ayan, daghan. Ja. Das dauert. Das sind ja wild. Deine Also hängen das auch sind so viele dran und sind groß. Was machst du? Achso, ich habe gedacht, du wirst loslassen. Yan. Ang crossing. Pwede po may diha sa Pikas na side. Or dere, muli ko. Or straight ahead. Or straight ahead. Ayan na. Bow and arrow ko. Da können wir halt bloß die halbe Runde. Hä? Ist es ein Hund? Ist es ein Hund oder ein... Dann müsste es sich doch bewegen. Das ist irgendeine so Figur, was sie da gestellt haben. Abi na ko na itom. Abi na ko.
pero man nagdimok. Kaya Willst du gleich heim oder gehen wir noch ein Stück? kaya na stick. Maybe. Aber die Abkürzung noch noch. Where she abkürzung. Hinterm Holzlager rauskommen. Yeah. Dito may mga gi. Okay. Daghang shadow. So, parang likuran. Ayaw kayo. Tudut. Ala. Goods to sun. So, dari man kako kayong kan guys. Rat. Mura og iring kadako. Para ano na siya ka na. Naluya ba? Ang tago siya guys. Ito siya. Daris ka na. Pinatay ng kahoy. Hindi na kami alaga dala. So na. Tagbok ni Kinoon. Gunit. Para ba dari maagi oh. Para daghang sagbot na numo. Natubo. Shortcut daw guys. Ambot asa ka niya mga anik maglusot. Aray ko. Tusok ko lamang ko eh. Langsa maybe. Tabi. Mag-shortcut daw niya asa ka niya lusot niya ron. Bakilid ba't ito sa unahan. Dili man kay diri mo agi kay ano ba kanay bakilid. Asa daw niya maglusot ron. Lusot na siguro didites ko ano. Sport plants. Ay, sport plants. Sport place. Nag-general man na noon. Aray, naman nanusok sa likod. Wait lang. Ano na po siguro. Yan. Ay, bakilid. Bakilid na diyang dapit. Yan dito. Nan, ano ko? Lagi mamaak. Ay, lagi mo pamaak ba? Layo na sila oh. Layo ko na. Itong gusto mamaak na ko. Ano ba? Anong every year ko pa ako ako bagyod. May lamag sa ano lang sa bukton o sa batiis. Ang mas anawang pakan ako. Samot ko bag unaw. Langsa maybe. Ay ambot silang wala may kandari. Wala may blueberries. Yan, hawan. Daghan ano. Daghang ano na. Natubo. Pero wala bunga. Aray. Ano adyo tayo lang. Ala to. Ano liko man. Oh. Ligid-ligid yung karon karon. Bisa siya. Asa ka na siya ni Agi. Agoy noy. Muso off pasan gid yang gibuhian si ko. Ano dito? Ano dalan. Napad ari. Sa niliko ga. Imura gong gikuan imong kaugalingan. Gilisod-lisod. Nadiri. Pero paano man bakilid ari? Ayan guys, so bakilid pero naay. Daghan siguro pag nag-agi din. Hindi man kaya may mag din kay bakilid lagi. Basig. Siguro ay ito siguro 2 times. 2 times pa mi diri ika 3 times karon mi diri nag-agi. Langsan maybe. Sa ano ni mulusot dito. Sa ni mulusot ron lagi. Langsan. Kay matikangkang ta. Sus bakilid ay. Bakilid. Tara kong shadow. Bakilid. Ito naman sila sa unahan. Yung gihiktan na siguro eh. Isa man? Ha? Gihiktan man niya. Ako nga pangutana og nabay. Nagpadulong. Hala. Narabay kuan niya. Naka-short ko. May brinisel. Itong tanong ba nga. Ano. Ayan. Ay, Ginoo. Abot naman los ubos-ubos. Ito na among kanan guys. Bakilid. Bakilid. Wait lang. Tara. Ito may gikan.
Nabot na ko sa ubos. Tara sila sa unahan. Agoy. Murag ano ba? Di man siya ingaw pang-pang. Aray, ala, namaray ko na. Na ay, sa tawag niya, blackberries. Agoy, kani oh. Kani nga tanong. Sangit ko, anak. Katol kayo. Lang sa maybe. Wala na may kuan. Naay ko ano. Hunter. Para sa hunter. Ay, nagkan. Pabot sa kong bana. Guys, kan vig me. Kuna na may alagian. Pasok ng alagian niya ay. Nanubo na mga gadang mga tanong. Ay, muliko. Agoy. Bibilang sam. Liko di ay. Nalay ka. Ay. Shadow. Uy, katagas man sa ano. Sagbot. Agay. Hindi kayo. Gahinay siya. Maano lagi na gayo. Masangit yung panit. Ari ko to ah. Sangit yung panit ni Ron. Agay. Langsa maybe. Yan, naka-short ba ko? Ang tanaw yung paglakaw. Ala. Pantay na. Kanina. Aday. Masangit. Langsa maybe. Agay. Sangit ani nga. Brinis. Aguri. Pa short pa more. Aray ko. Na, agi. Ito ah. Lusot dami dito sa ano. Lo. Ba't mo kami? Agoy. Ato ani sangit dito ko. Ay. Ambot sa langaw. Agay. Ito ah. Dagan man ano diri. Ay. Dagan oh. Mas daplin. Okay. Ato katol na. Anapay, panukon, saba. Diri man shortcut ko nung hay, ari ko, to ah. Tikang lang tani ron. To ah, nisangit, agay, to ah, katol na ako pa. Katol na akong ano guys. Ay, hangak, ay, dito mo mulusot to. Ano lang. Di akong gagyan, agay, katol na. Nisangit akong panit. Thank you for watching.